ଭଲ ଲାଗେ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇଗଲି। अच्छा ठीक ठीक ତାପରେ तो ଘରେ କହିଲେ ମାନେ ହଁ କର୍ମା ଜିଓ ଲିଙ୍କ ବୋଲି କହିଲେ। ठीक ठीक ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଆମ ଏ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗ୍ରୁପ। କିଛି ଏଠି ଲାଜ ଶରମ ଏଇସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ହେଲା। ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବେ ବୁଝିଲେ ନା। ତ କିଛି କିଏ କାହାର କମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ନୁହଁ ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ସେୟାର କରିବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଟିକେ ଗଲତି ହଉଥିବ ଆମେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଜଏନ୍ ହେଇକି? ଆପଣ म्यूट ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। शुभश्री मैडम जैन सर से पुराना 2 मास हे गलानी से जानि छथि ऑलरेडी। अच्छा 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 ओके बढिया बढिया मासे तो हेगलानी मासे हेलानी ना कौन टी शेयर करंतु आपण माने केमी चालची टिके माने गोटे 2 मिनिट शेयर करंतु शुभश्री मैडम केमी चालची मैजिक बुक प्रैक्टिस केमी चालची कोन तार बेनिफिट कोन पाउछंती तो अन्य मन भी टिके इंस्पायर हेबे नुआ नदी आछंती। ନାଇଁ ମେଜିକ ବୁକ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା ଦେହରେ। ଆପଣ ଡେଇଲି କଣ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କେ ଏଡପ୍ଟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ। हेलो शुभश्री मैडम बोधे नेटवर्क इशू नहीं अछि से ओके टिके एते फ्री हे पारंती ने से कते कहि पारिबे ना एते बुझी नाते हला मासे रे बुझी पारिबे ने ठीक अछि प्रणाम हां प्रणाम। तो नुआ ए भितर के हां आज रिलेशन ऊपर अछि नुआ के कहले से तो रिंकी हां आउ के एक्चुअली हमर किछि बेसी स्टार्ट हेइनी हला माने मैजिक बुक जहाँ भी टिके स्टार्ट हेची अनु बतई दबो नहले वीडियो प्लेलिस्ट अछि मु डे 0 डे 1 आउ डे 2 रो दे देछि किछि खास किछि स्टार्ट हेइनी मेन प्रैक्टिस आज टू मेन प्रैक्टिस हो खाली एति के समस्त मन रखंतु जे आमे जते पर्यंत कृतज्ञता करूथबो आम लाइफ रे मैजिक होथबो बस हमको सब बेले सब जिंस रे थैंक यू हेबाके पड़बो। एई क्लास टा होची कृतज्ञतार क्लास माने हमको जहाँ मिलिछि जहाँ आम पाखे अच्छी ताकू आम धन्यवाद देले आमको जहाँ दरकार भविष्य में से जिन को आम फुलफिल केबे ना जाते बेले आम थैंक यू रे रहिबा। तो थैंक यू रे गोटे मास रे 2 मास थैंक यू हेई पारेनी जेमते एना शुभश्री को पचरा हला से करि पारले कि नाही कहना से ना तो से ये रे प्रोसेस रे आसी नाते किंतु रेणु काहे की कहि पारले अभ्यास ही गलानी से जानि गलेनी प्रैक्टिस ताकर बहुत तो सेई थरे अपन जत्ते प्रैक्टिस करबे समस्त सेते की जिंसटा को बुझी पारिबे। तो ठीक अच्छे बाकी आम टे पचे जदि टाइम मिले आगे जो मैंने अच्छा नुआ कहीं बहुत जन को खावाई देवाई पड़े हजबैंड मैंने घर अच्छे छुआ पिला हाँ केते जन जॉब वाला जमी जॉइन सर जॉब करती बहुत जन अच्छा से पुणी राति जल्दी शोले पुणी सका उठे आ से भर मुझे तो जॉब न करूनी कि मुझे 9टा भितर कम सरीगले मुझे जल्दी शुए है कहीं मोर निजर मैजिक बुक वर्क मु भी करे ना मत भी प्रैक्टिस करने पड़े रातिर वर्क गुड़ाक तो से आज जो प्रैक्टिस टा होची थर्ड डे जादुई संबंध माने आमर लाइफ रे सबुठ कष्टकर काम होची आमे रिलेशन को संभाळिबा देखिबे आमे इनकम कर दबा मेहनत करले हे जीवो देह को आमे ठीक करि परिबा आमे जदि हमर चलनी खाइबा पीबा सब एक्सरसाइज करिबा माने हमर देहटा को जगिले किंतु रिलेशन गोटे जिंस जोंडा कि सबुठ कष्टकर काहे एटा आम हाथ रे नुहे आम सामना वाला संग जदि किछि हेइछि ताले से भी राजी हेबा कथा सेइतरे सेइथिबे रिलेशन टा मैजिक बुक रे सबुठ फास्ट दिया आइछि काहे कि ना एइटा हमको बहुत टाइम लागे आ जे एइथरे पार हे जता तो मैजिक हुए किंतु आमे केमिति रिलेशन को ठीक करा जाए केमिति किंतु आज का जो चैप्टर होछि तो हमरो जहा संगरे भलो रिलेशन अछि मने करंतु आज आपनकर हस्बैंड को संगरे भलो रिलेशन अछि मिसेस को संगरे भलो अछि कि छुआ मन को संगरे भलो बहुत भलो अछि सेही रिलेशन को आज हमको धरिया पे पड़बो मु मेसेज देइथि भी ग्रुप रे 3टा फोटो नेबे से 3टा फोटो रे संगरे आपनकर फोटो थाई पारे किंतु 3 जन को जनेबे 3 जन को एका संगरे थिबोने अलग अलग सिंगल फोटो तो 3टा फोटो हमको फर्स्ट रखिया पे पड़बो। तो मु आगो प्रैक्टिस टा बुझाए काहे कि हम रिलेशन ऊपर बही रे जकी जस्ट माने मेन इंपोर्टेंट जिंस उडा को मु बताउची हला सपनों को जीवन को साकार करने के लिए अपने सपनों को जीवन को साकार करने के लिए यो समझाना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं
और वो कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन की जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो वर्तमान जदि आम स्वप्न को जदि साकार करने चाहूँ ताहले आमर संबंध माने आमर एना जो संबंध गुड़ाक अच्छी आम केमती कृतज्ञता करवा आहरी शक्तिशाली हवा से उपरे माने आजिकार प्राक्टिसटा केमती जादुई ढंग आम बदलवा आम 2 दिन पर्यंत आम खाली कृतज्ञता कौन कलु आम दिनटा केमती बीतला बापा माँ जहाँ आम पाखे अच्छे सब जिन आम थैंक यू शिखिलु आम एना बसीचु थैंक यू कलु मोबाइल क्लास करूँ थैंक यू कलु समयटा को थैंक यू करूँ किंतु आजिर चैप्टर हচ্ছে आमे केमिति हमर भल रिलेशन मो स्वामी को पाई मो छुआ पाई मो बापा माँ पाई मोर सासु ससुर पे कृतज्ञ केमिति जति हमर भल अछि बहुत भल माने मते एना जदि मिता कह तुमे तुमर भल रिलेशन कोन कोन फट किना कहबो माने सेटा हम जानि पारबो रियली तुमर भल रिलेशन ताक संगे अछि कह कहा संगे बहुत भल कंप्लेन बिल्कुल नाही मैं तुम्हें बहुत पसंद कर जल्दी जल्दी कह भॉइस ऑन करो हाँ म्यूजिकल मॉर्निंग नानी एना मु पचारले तुम रिलेशन सबुठु भल कहा कहा संगे कह पट किना कह लेट नै भाबीबा पे नै मोर बापा माँ को संगे मोर ननंद को संगे मोर भौणी ठीक अछि तो तुम्हें हाँ तो तुम्हें आज कौन कह मुरु फास्ट बाहरला बापा माँ ता माने आगो बापा माँ ता भौणी नब ननंद तो पछरे आइछन्ते लाइफ रे ननंद को मनले टिके ना केबे किछि ना किछि समस्त मोर भी थाए मोर ननंद नाहांती किंतु हुए टिके ना टिके कंप्लेन आसी जाय एमति ना किंतु भौणी पति नथबो हैला जदी नाही बिल्कुल बहुत बढ़िया रिलेशन अछि ए तीनटा फोटो नबो एमति समस्त भाबिना जेमति मिता जेमति कहले सेमति आपन को कहा सागर भर तो सब फास्ट बापा मार इनियो के एथरे मु बापा मार प्रैक्टिस न तो बतेइनी जो नुआ मेंबर हैला बापा माँ को नियो ता संगे आपन को जहार रिलेशन बहुत भल अछि को सांग कि भौणीटे भाईटे जहाँ सर बहुत माने बहुत क्लोज आम डेली कथा लागू डेली से मो मनर कथा बुझी पारे मते सम्मान करे मोर माने मु जोडा कहे से मो कहबा आगर बुझी पारे आमे जाक माने केभे भी जदी का विषय जदी हमको के जदी कहला ना आमे रागी जाऊ से बहुत भला तो काई कहू सेमती रिलेशन लोक आमे फोटो नेबा हैला तो बुझी पारले समस्ते किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत चाहे वो वैचारिक हो या शब्दिक के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होना चाहिए तभी संबंध समृद्धि हो सकता है हर शिकायत के बदले अगर नियामतें की संख्या 10 से कम है तो संबंध में हवास होने लगेगा यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है तो इसमें क्या बता रहे अगर आप मतलब किसी रिलेशन के लिए आप बोल भी रहे हो एक कंप्लेन ना आम जो गोटे कंप्लेन करुचु ताहले हमको 10टा नियामत लिखा पे पड़ो एटा हूँ मैजिक बुक रो फॉर्मूला जदि आम 10टा न लिखिना गोटे भी लिखिदेबू ताहले कौन कहूँ तलाक माने आम जो मन हजबैंड विषय जब मुझे कहूँ कंप्लेन करुँचे मत गोटे कंप्लेन रे 10टा ग्राटिट्यूड लिखा पे पड़ो तो 10टा ग्राटिट्यूड जब मुझे गोटे कंप्लेन लिखी 9टा लिखिदेली धीरे धीरे कौन हम आजिकल जो हूँ डिवोर्स होची स्वामी संगे पटुनी डेली लड़ाई होची एटा कौन पे होची ना एटा आम लाइफ रे आमे ही निजे क्रिएट करूछु के आमे कंप्लेन करूछु ना मो हस्बैंड मो कथा सुनुनांती मो हस्बैंड ठीक समय रे घर को आसुनांती मते एटा दउनांती मोर इच्छा अनुसार किछि करूनांती एगुडा सब कंप्लेन थाए हैला तो सेटा आजिठू करबा समस्त बंद करो जेबे आमे निजे बदलेबा ताहले आम से ऑटोमेटिक बदलेबा आमे जदि आम लाइफ रे मैजिक आनिबा आम लाइफ को आमे जदि चेंज करबा ऑटोमेटिक मो हस्बैंड कौन छुआ कौन पाख पड़ोसा भी चेंज हो जाए जदि से माने देखि पारुथुवे जे मु चेंज हो जे आमे काहाकू कहबा नै आमे हमर निजर करबा आ आज तो समस्त कंप्लेन करबा बंद कर सब बेले थैंक यू सब जिनस को थैंक यू हैला जदि आमे कंप्लेन करबा त माने आमे तळकू पळै जिबा तो गोटे कंप्लेन तो भाबी देखो हमर जदि मोर जदि ना 40 इयर्स रु मोर मु माइनस कर देबी 7 इयर्स 7 इयर्स तो हमर कोनोसी ये न थाए आमे कहते ना छुआ माने भगवान समान तो 35 इयर्स के 32 इयर्स 33 इयर्स 33 इयर्स रे इंटू 365 डेज केते हला सेटा को काउंट कर देबो सेति आमे कंप्लेन करिथबो दिन को जदि गोटे हिसाब करलो तो हमको केते थैंक यू करिया पे पड़िबो भाबी नियो
ମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦିନକୁ 10ଟା କରୁ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ସେତିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆମର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇନା ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଦିନକୁ 5ଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଆଜି ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଗଲା, ଆଜି ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା, କିଛି ନା କିଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହିସାବ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ନାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନା ମତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆନିର ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି। आनी कहे अरे पापा कंप्लेन कर रहे हो फिर से ग्रेट नहीं, अरविंद सर कहते आनी कंप्लेन कर रहे हो फिर से ग्रेटिट्यूड लिखना बैठना पड़ेगा क्लास में, ज्यादा लिखना पड़ेगा। मैंने हमको से मन पकई दिखते जब तुम्हें कंप्लेन कर फिर बस क्लास में देख 2 घंटा से जो 2 घंटा 3 घंटा जो प्रैक्टिस हुए कौन प्रैक्टिस हुए एते आम कंप्लेन करते ना से सब बाहर करती। तो यहीटा आम निजे भी कर ग्रुप रे भी करें किंतु ग्रुप रे टे बेसी आम एकला बसले करें से आमको ग्रुप टा टे भल लगे आ एनर्जी भी आसे आ समस्ते मिसिकिना कले गोटे आ टाइम रे नहीं मत 8:30 बेले बसबार अच्छे प्रैक्टिस करार अच्छे एमती आम करूँ है। तो से आज समस्त कंप्लेन करवा बंद कर आकु आकु धीरे धीरे बता हम आग किंतु मैजिक बुक टा शिखी जा कहीं आम ग्रेटिट्यूड करवा कंप्लेन करवानी जब कंप्लेन करवा जहाँ ग्रेटिट्यूड जब 100टा लिखीचु 5टा कंप्लेन कलु माने से गला माने आमर 5टा सेव है और 5टा कंप्लेन माइनस हो गला। से आम एत लिखुचु सका उठिकिना एत ब्लेसिंग करुचु थैंक यू करुचु पूरा ये माने कौन धूली रे पड़े जाउची कि पानी रे मिसी जाउची। से आमको आज कृतज्ञता करवा शिखिया पड़ेगा। कृतज्ञता से सम्मान समृद्धि होती है। अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हो तो जादुई ढंग से आपने खुशी और अच्छी चीजों को प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंध की नहीं बदलती आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो कृतज्ञता आपके अधिक धैर्य समझ करुणा और दयालु प्रदान करेगी। तो आमको कृतज्ञता जिते आम बढ़ेबू आम तो खुशी तो हबू आम पाखे बहुत भल जिनस भी आसीज आम निजे निजे बदल जीव आम स्वभाव चेंज हो आम हसबू सब जिन आमको भल लगे आम पेसेंस रखा शिखेबू। अनु मन पड़ला कहीं पेसेंस रोचे ना जापार ना एग्जाम्पल देख ये चीज हम माने मुझे जानी नी आज बुक रेड कला कि कले पेसेंस रहे मन कि अनचाहा चीज आम लाइफ जो आसूची आमको से समय यही प्राक्टिसटा ही आमको पेसेंस रखाए धैर्य जो रखाए ना यहीटा से समय आमको किसी लगे अरे छाड़ ना जहाँ हूँ मु तो कबूल करुच्ची ना मत ठीक हबार अच्छे मत ठीक हबार अच्छे यहाँ हूँ परीक्षार घड़ी मु ठीक रहे ना मु ठीक रहे एमती जब आम भावा ना ताहले से जिनस आम धीरे धीरे पार हो केमती कहते ना झूला इलेक्ट्रिक झूला जाइए जो आम मेला झूलाटा ऊपर को भी जाए आम जो ऊपर को जो आमको बहुत खुशी लगे कि से झूला तलकू भी आसे तलकू जो आसो से समय जब आम इम्पेसेंस हो कि जदि झूलाटा ऊपर को जाए तलकू आसो जदि दिन सकाल हो तो राति भी तो हम ना अंधार भी तो आसो आम से अंधार टाक जब भल भाव यूटिलाइज करदे भल भावी करदे तो से अंधार भी पलैज राति भी पलैज पुणी सूर्य उदय हे पुणी सकाल हम सेमती आम लाइफ भी जदि के अंधार आसूची ताहले जदि आम धैर्यर सहित स्वीकार करना पेसेंस रखना आम जो पार हो ताहले आम निश्चय दिन सकाल देखिपार सिंपल बुझीपार ताठू आ माने आउ किसी ना बुझे थैंक यू से करने पड़े तो आम जीवन एमती बदल है। तो शब्द बहुत शक्तिशाली है इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन में नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आ गया क्यों बोल रहे कि किसी का बुराई नहीं करना। अगर आप शिकायत कर रहे तो वो नुकसान आप ही को ही पहुंचा रहा है आप ही को ही जलाएगा। अभी अगर मैं बोलूंगी कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको कुछ आता जाता नहीं पढ़ रहा है उसको क्या समझ आता है वो मुझे ही जलाएगा मुझे ही तकलीफ होगा मैं उसको एनर्जी दे रू बच्चा नहीं पढ़ेगा मैंने छुआ पढ़ुनी पढ़ुनी कहीकिना मुई कहूँ किंतु छुआ तो किसी जाने से कौन जाने पाठ पढ़िले भल कि पाठ न पढ़िले कौन से किसी जाने आम यूनिवर्स को भी जोटा कहूँ काली भी मुझे बतई शब्दर बहुत महत्व रोचे कहीं जदि आम भल से शब्दटा को न कहवा आमर जोटा दरकार से न कहवा ताले यूनिवर्स जापारती न माने काली मुझे अनु कह मो छुआ पाठ पढ़ुनी माने स्कूल चल स्कूल जदि से न गला सका उठिकिना पुणी कह तू स्कूल जाऊन तू फेल हो तो से समय भगवान कहे ये कहूँ जल्दी तू स्कूल जा पुणी कहूँ छुआ फेल तू जब न जीव फेल हो
से दुईटा भितर कोणटा से देवे माने बुझी पारंतिनी से समय हमको कौन करिया पे पड़ो अरे बाबू तू आज स्कूल गलुनी स्कूल जाते केते बढ़िया लागि थांता ना केते नुआ नुआ जिनिस शिखि थांता ठीक हला आज न गलु काली सकाळु टिके जीवु काली जल्दी उठना जीवु हमको छुआ को बुझाइबे पड़ो आमे जदि ताको गाड़ी देबा तू जाऊनु फेल हे जीवु तो से जिनिसटाई हम लाइफ रे आसी जीवो हला आमे अजाणत कहि दो आमर इंटेंशन न थाए कि आमे छुआ फेल जाम केबे मां चाहेबो किंतु आमे अजाणत छुआ प्रति आमे गलत इंटेंशन दे दो एनर्जी दे दो तो यही बही रे हमको सेईटाई सिखा जाउछ आमे केमिति कथा भल लागिबा आमे केमिति कथार शैली को बदलेबा आ सब बेले पॉजिटिव रा सब बेले थैंक यू कहबा आ जिंसला को कबूल करबा ठीक अछि आज छुआ स्कूल गलानी कि आज मो हस्बैंड को इच्छा लागलानी जे आपसे तांकर इच्छा ठीक अछि आमे एइथरे मैनिफेस्ट करबा एइथरे कहबा एइथरे बहुत सारा वर्क अछि मो छुआ केमति पाठ पढुची मो छुआ केमति आगुर सब चैप्टर गुडा अछि आमे सेइथरे काम करबा आमे एठी लेखि कि नै सब काम करबा किंतु कहिबानी कहिले कोन हो ना एनर्जी टा विचार को हमर आनेबा नै सबकॉन्शियस माइंड को ठीक अछि फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हैं लेकिन इस अभ्यास के बाद कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे और आप कृतज्ञता होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज ढूंढेंगे माने जदि भी हमर भल संबंध अछि आहुरी भल हो जिवो इने जेमति मित्र कहले जे मो ननंद पे ठीक अछि ननंद को संगे भल संपर्क अछि तो लेखिले आहुरी भल हो जिवो आहुरी घनिष्ठ हो जिवो आहुरी दुजनक भीतर प्रेम बढ़ी जिवो सम्मान बढ़ी जीवो आउ जदि आम बापा माँ प्रति जदि अच्छे आम जदि डेली लिखा ना आहरी कृतज्ञता आज सकाळ देखिथि आम लिखु डेली बापा माँ कि जो प्रेयर करें माने आज फास्ट टाइम मोर आखिर पूरा पानी बाला कहीं आम करी ना आहरी डीपली पड़े जाऊँ सतरे आम मो बापा मार कथा तो शुणु नथुलु मु बहुत बदमाश थी है मो माँ जोटा कहे मुझे उल्टा काम करे कहे शुक्रवार दिन शुक्रवार संतोषी माँ उपास हम खटा खाइबनी मुझे दिन बेस खटा खाए है इच्छा हम गछ उपरको चढ़ी अड़ा खाईदेवी बरकोली खाइदेवी से सब मोर मन पड़ता मुझे मत मना करते उपास करना कि मुझे बुझीपारुची जे मो छुआ को भी मुझे मना कर तू आज आइस खानी एटा छुनी तो से जो मानुनी से फिल कर मुझे तो मानु ना मो पाक नापस आसी तो यहीटा सब आम लाइफ रे आम जो भावुचे ना बड़ हो गलु मुझे जोटा कहूँ से ठीक मो छुआ कहीं मानुनी किंतु मुझे छोट बेले कौन समय कर मो पाक वापस आसी यहीटा हमको बुझिया पड़ेगा ठीक अच्छे एक बार जब आपने तीनों संबंध के तस्वीर चुन लेते हो तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हो सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हो उस व्यक्ति में ऐसे कौन सी खुशियां जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हो उनके सर्वश्रेष्ठ गुण के लिए उसके धैर्य के लिए सुनने की योग्यता के लिए काबिलियत के लिए शक्ति विवेक बुद्धिमानी हंसी हस्तबोध आंख मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं उन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है तो आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया था आपकी परवाह की थी या आपका सहारा दिया था तो हम लोगों ने ऐसे एक व्यक्ति को चुनेंगे 3 व्यक्ति लेकिन अलग अलग प्रैक्टिस करना है पहले वाला तस्वीर लेंगे आप अगर मम्मी का लिए हो पापा का लिए तो पहले मम्मी का लेना है उनके बारे में लिखना है कि आपका मैं क्या सीखी हूँ उनसे किस चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ क्यों मुझे आपको पसंद है आपका अगर मम्मी के लिए सोचे तो आप कुछ तो होगा ना मम्मी से कुछ सीख रहे हो उनका उनसे आप क्या सीखे हो उनसे संस्कार सीखे हो कि उनसे कैसे घर चलना सीखे हो इकोनॉमिक कैसे घर को चलाते हैं फाइनेंशियली पापा से अगर पापा का फोटो ले रहे हो तो पापा आपका आइडियल तो है सब लड़की लोगों का तो पापा ही आइडियल रहते हैं और लड़के लोगों का मम्मी आइडियल रहते हैं तो क्यों है तो आप उसको पहले लिखोगे ऐसे 5 इसमें बुक में लिखा हुआ है 5 पर हम लोग 10 लिखते हैं ठीक है 10 लिखने का वो प्रोसेस वही है जैसे कल हम लोग बताएं तो उसको बाद में मैं बताऊंगी धन्यवाद जैसे इसमें बुक में लिखा हुआ है धन्यवाद जॉन क्योंकि मुझे हमेशा हंसाते हो धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की तो एमती समस्त लिखिए लिखा धन्यवाद जॉन कहीं आपण मुझे मते सब बेले हसैया युड़ा को भी लिखिपार किए जो हसौची बापा के हसई सका उठे के अमृत बेला मत उठे के भजन शिखे थैंक यू बापा कहीं मते अमृत बेला आप उठे थैंक यू माँ मते पाठ पढ़ारे साहाଯ୍य करिथिबारु एमती ना लेखा हबो हला
तापर आम एमती तीन टा जिनस तीन जन ना अलग अलग कि आम गोटे फोटो ना लिखा पुणी नेक्स्ट आ गए फोटो ना लिखा फिर नेक्स्ट आ गए फोटो ना लिखा। यदि आपका ज़्यादा समय से बाहर रहते हो तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाइए और दिन भर में 3 बार ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने तो आम प्रैक्टिस तो फास्ट ही जहाँ है फोटो नहीं आम लिखा एक्सट्रा आ गए जो मैंने सब बाहर रोच कि जॉब करुच कि जमती ना जयंत सर आप जयंत सर प्रभात मैं सब जो मैंने सब जॉब वाला जो मैंने बाहर को ऑफिस जाते से सब बेले 3टा फोटो जोटा भल फोटो से 3टा जोटा आम भल रिलेसन सब पाखे जार प्राक्ट आम करुचु से फोटोटा पर्स भी आप रखु है प्रभात मन रखी था हेल्ले मैजिक आसो नुआ कहूँ मुझे आउ कॉपी रे एमिति समस्ते रखिबो देखो मु जेमती मोर 3टा फोटो रखी देछि देखो मो 2 छुआर मो हस्बैंड को एमती मु सब बेले कॉपी रखी थे आ जते बेले ग्रेटिट्यूड लेखे मु एमती देखि किना फोटोटा सामने रखी किना लेखे तापर तांकु ब्लेस करे हला तार लेखिबा प्रोसेस अछि चलो स्टार्ट करबा केमती लेखा जाए लिखिया पे जड़े जड़े कह अनु फास्ट कह कह लिखिया प्रोसेसटा कह तुम्हें माने एना मु जानिया पे चाहे जे ठीक से लेखु मां ना बापा सेटा जा से तो मु कहि सच्चे जहार जोटा ना सेटा किछि माने नै ना जहाकू जोटा आकरू लागिला मु ना संगे संग पचारली जहाकू कि को रिलेशन ना बोल अछि से हो तो बापा मां भी कहि पारे केबे हस्बैंड आउ कोन छुआ मन को कपे जो मते भल अछि बस हमको सेटा दरकार माने जो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एरा स्टार्ट ना थैंक यू जेमती जेमती सेमती किछि नै हम लिखि छे लेखो जेबे लेखो समस्त लेखो 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 कॉपी बाय कर यूनिवर्स उड़िया रे को उड़िया रे अच्छे कि नहीं उड़िया रे हां मो बहुत बहुत कृतज्ञता अछि कि मो स्वामी मैजिक बुक प्रैक्टिस करूछंती थैंक यू धन्यवाद 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 नहीं रह सेटा लिखिबू कोन कहलु कह तो आउ थरे कह से कृतज्ञता का अकाउंट जे मो नहीं आउ थरे कह हां आउ थरे नहीं उड़िया रे कह आउ थरे कह मो कृतज्ञतार सहित मो बहुत बहुत कृतज्ञता अछि कि नहीं मो स्वामी सेटा मु बहुत बहुत कृतज्ञ मो स्वामी को पाई कारण से डेली मैजिक बुक प्रैक्टिस करूछंती हैला अपने मन रे थैंक यू धन्यवाद सेटा पछे आज काली पछे करा जाए हैना बही रे लिखा आइछि फास्ट रे एमते कहि सरला पर पछे लास्ट टाइम इतरे कहू ना दिल रो हाथ देके ना कि थैंक यू सेते बे थैंक यू कहबार छै थैंक यू नहीं हैला आमे फास्ट सिखितलु किंतु पछे हमको ए भला सिखेले हैला मु बहुत बहुत कृतज्ञ जहाँ पे भी लिखु समस्ते कारण थैंक यू माने जो आमे कहू कृतज्ञ हैला उड़िया रे ताको कृतज्ञ कहंते आ कारण टा लिखिबा बहुत जरूरी काहे कि तुम्हें पसंद करूछ काहे कि सब बेले कारण माने एटा बिकॉज टा हमको बहुत दरकार हैला कारण तापर आउ जणे कह संगीता मैडम आपण कहंतु मु लिखी छी थैंक यू डैडी फॉर सपोर्टिंग मी इन माय पाइनएप्पल टाइम अच्छा उड़िया रे टिके कहंतु ना एटा उड़िया रे धन्यवाद डैडी मते सपोर्ट करिया पई मोरो पाइनएप्पल टाइम रे ब्रेक डाउन मु बहुत बहुत कृतज्ञ मो बापा को पई कारण से मते जिते बेले दरकार समय से मते मोर माने कोन से कोनते मते माने मो संगरे रही थिबा के आवश्यकता समय रे से मते सपोर्ट करते हैला उड़िया रे सेया हबो ठीक अछि एमती लिखिबो तापर नेक्स्ट मिता
जल्दी 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 कह। हाँ जयंत सर कहतु कहतु आपण कहतु ओडिया रे आपण भलसे कहि पारिबे कहतु। ମାନେ ଭଲସେ ନାହିଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଏଇଟା ୟୁଜ ହବ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛି ମାନେ ଫର୍ମାଟ ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ। ତ କଣ କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ମନେକର ଥିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ସୁବାସ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବାସ ଆଜି ଯିବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବା ଟାଇମରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନ କମ୍ପ୍ଲେନ ଖାଲି ଏତି ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଆମେ କେତେବେଳେ କରୁ ଜାଣି ସାର୍ ଏଇନା ହଉଛି ଆମେ ନା ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ରିଲେସନରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଲେଖୁ କି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ବହୁତ କାରଣ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ମୁଁ କାହିଁକି କୃତଜ୍ଞ ମାନେ ରିଲେସନଟାକୁ ଆମର ହଁ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନୁପମା ଯେମିତି କଲା ସେମିତି ଲେଖି ତାର ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ସେଇଆ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଅନୁପମା ବି ସେମିତି ଲେଖୁଥିଲା ଆମକୁ ସେଟା ଆଗରୁ କରାହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହିରେ ବି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡମ ଆମକୁ ପଛେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଶୁଣୁଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତ ସାର୍ କଣ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସେମାନେ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ନା ମାନେ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ଇଏଟା ଆହୁରି ବଢିଆ ସେ ଆସୁଛି ଆମେ ତ ଲେଖୁନା ବାସ୍ ଲେଖି ଦଉଛୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛୁ ସେଟା କଣ ନା ଏଟା ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ମ୍ୟାଥର ଫର୍ମୁଲା ନଥାଏ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ପୁଟ କରିଦେଲେ ମ୍ୟାଥର ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସଲ୍ଭ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ପୁରା ଏତିକି ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଉନୁ ଏତେ ଡିଟେଲ ଯାଉନୁ ତ ଏଇ ସମୟରେ ସେମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନା ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଏଇନା ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇନା କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏଇନା ଆମେ କରୁ ଯେ ବ୍ଲେସିଂ ଦଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣ କଲା ପରେ ମ୍ୟାଜିକ ବୁକ୍ ସରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଇଟା ଲେଖି ଦେଇ ହଁ ପାରିବେ ବ୍ଲେସିଂ ସେଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ନାହିଁ ଆଗ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ସେଟା ହଉଛି ବ୍ଲେସିଂ ରେ ଯାଉଛି ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ ଡଷ୍ଟ ଦଉ ଆମେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଭଲ ହେଲା କହିଲେ ହଁ ତ ତାପରେ କିଏ ହଁ ମୁଁ ମାନେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏମିତି ଆମକୁ ନା 3ଟା ରିସ୍ତାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା ତାପରେ ମିତା କହ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖୁଛ କହ ମତେ କାହିଁକି ଲେଖିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ କହନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାଟା ମୁଁ ବି ଲେଖି ଜାଣିନଥିଲି ହଁ ଏଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହ ମିତା କହ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି କାରଣ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ କି କାରଣ ମତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବାରୁ ହେଲା ହଁ ସେମିତି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରେଣୁବାଲା ତ ଅନୁପମା ରେଣୁବାଲା ତ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ କିଏ ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭାତ I'm truly grateful to my brother because ମତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେଇଛି ସବୁ ମୋ ଭାଇ ମତେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞଟା ଲେଖିପାରୁନି ମୁଁ ତ ଅଧା ଓଡିଆ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ ଅଧା ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖେ ହେଲା ମାନେ ଆମକୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଦରକାର ଯେମିତି ପ୍ରଭାତ ଏଇନା କହିଲେ ମାନେ ଏଇନା ମୁଁ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମକୁ କହିଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇନା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଆମକୁ ପୁରା ଓଡିଆରେ ଦରକାର ତ ଏଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରୁଲି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସ କାରଣ କେତେବେଳେ ଓଡିଆରେ କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଭାଷା ଆସିଲା ଆମକୁ ମେନ୍ ହଉଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ ହେଲା ମେନ୍ ସେଇଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭା ଯେମିତି କଲେ ସେମିତି ବି ଲେଖି ହବ ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିସାରିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆରତୀ 2 ଜଣ କହ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା କାରଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆମକୁ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇନା
देह खराब रो ना ही कहबानी हमको मु कौन कहली यूनिवर्स को देह खराब माने अच्छा देह खराब समय बहुत सा हेल्प करते ताले याको बार बार देह खराब करिया पे दे हेल्प करूथबे मोर आवश्यकता समय हुए तो बहुत जिनस मते कौन खाया पे इच्छा होला मते आवश्यकता समय देले मते कौन पिंधिया पे इच्छा होला मु काहे देह खराब रो फीलिंग्स टा देबी ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ନା ମାନେ କ୍ଲାସ ଟା ଭଲ ମୋର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ନିଜେ ବି ଚାଲିଛି ମୋର ସେଇଆ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହଉଛି ହଁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି କ୍ଲାସ ଟା ସରିଯାଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ବି ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକିନା ବି ହଁ ତାପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଜଲ୍ଦି 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 କହ 9ଟା ବାଜିଗଲା ଆରତି ହଁ ଆରତୀ ଆରତୀ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର କିଛି ଲଜେଇବାର ନାହିଁ ଏତେ ବଢିଆ ସେ କହୁଛ ବଢିଆ ସେ କହ କାଲି ବଢିଆ ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଥିଲା ହଁ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପା ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାମ୍ ମୋ 3ଟା ଛୁଆକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ସେମିତି ଲେଖିବନି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ସେ ମୋର ଦରକାର ସମୟରେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପୁଣି ଯିବ କି ଆଉଥରେ ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡମ ପାଖକୁ ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ ପାଖକୁ ଯିବି ନାଇଁ ତ ତାହେଲେ ମତେ ସୁବିଧା ଦରକାର ସମୟରେ ମତେ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ କହିଲ ଅନୁର ଭାଇ କହ କହ କିଛି ନାହିଁ କହ କହ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମ୍ୟାଜିକ ଦରକାର କାହିଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଘରର ହେଲା ହଁ କହ କହ ହଁ କହ କେମିତି ଲେଖିବ କହ ମୁଁ କାଲି କହିବି କାଲି କହିବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖି ସାରିବା 10ଟା ତାପରେ କଣ କରିବା ଯାହା ଯାହା ତୁମେ ଲେଖିଛ ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏଇନା ବେଶୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ନା ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତି ମୋର ଦରକାର ସମୟରେ ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଫଳ ଆଣିକିନା ଦେଲେ ଆଜି ସେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିବି ବୋଲିକିନା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାନ ପୁଅ ବି ଆସିଛି ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ବାଢିନା ସେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଆଜି କରିପାରିଲେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲାସଟା କରିପାରୁଛି ଏମିତି କିନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ ବାପା ବିଷୟରେ ଯଦି ଲେଖୁଛ କି ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ମା ପାଇଁ କାରଣ ସେ ମତେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ 9 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରିକିନା ମାନେ ରଖିକିନା ମତେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମିତି ଆମେ କହିକିନା ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମା ତୁମ ପାଇଁ କାରଣ ତୁମେ ମତେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆମେ ଯେତେଟା ଲେଖିଥିବୁ ସେମିତି ସବୁଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢେଇବା ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଦିନର ଜିନିଷଟା ଆସିବ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଡଭାନ୍ସ କୋର୍ସ ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି ଆମେ ଡେଲି ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛୁ ମୋର ସକାଳ କୋର୍ସ ଦେଖୁଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନରେ ଲେଖି ସାରୁ ଯେମିତି ଜୟନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ ବ୍ଲେସ୍ କରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ କହେ ଆଜି ତୁମ ଦିନଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉ ଆଉ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଦା ଦଉ ଆଉ ସେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାପି ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହଉ ଏମିତି କିନା ମୁଁ କହେ ତାପରେ କଣ କରେ ନା ଆମେ ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲୁ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ନା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଟେକ୍ନିକ ହାତ ଧରିକିନା କାହିଁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗଲତି କରୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ନା ଆମ ମନରେ ବିଚାର ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିକିନା ବି ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେଇଛି କି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି କି କିଛି କଥା ମାନିନି ମୋ କଥା କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୁଁ I am sorry please forgive me thank you I love you I am sorry please forgive me thank you I love you I am sorry please forgive me thank you I love you
ଯଦି ଆମେ ଦିନଟା ସାରା ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିଛି, ଆଜି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କହିଲି ତୁମେ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁନ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି, ତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିକିନା ବି ହଉ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଗଲତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ମାନେ କହିଲି କଥାଟା, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏମିତିକିନା ମୁଁ କହେ ହେଲା। ତ ଡେଲି କାହିଁକିନା ଆମେ ଘର ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ସଂସାରରେ ଟିକେ ତୁମେ ଆମେ ବାସନ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ବାସନ ଥିଲେ ଟିକେ ବାଜେ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରୁ, ତ ଆମେ ସେମିତି କରିକିନା ତାପରେ ସେ ବି ଯଦି ମୋତେ କିଛି କହିଥିବେ ତାକୁ ବି ଆମେ ମାଫ କରିଦେଉ। ଯଦି ମୋ ମନରେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି କି ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ, ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ଲେଟ୍ ଗୋ କରୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେଟା ମୋର ରହିଗଲା ନା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଭଲ ରିଲେସନ ନେଇଛୁ, ଭଲ ରିଲେସନ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଭଲ ହବ। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଏଇଆ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବୁଝି ହେଇଗଲା? କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଏଇନା କହ କ୍ଲାସ୍ ଆଜିର ମାନେ ଏଇ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ହବନି ଶନିବାର, ରିଲେସନ ଉପରେ ଭଲସେ ଶୁଣ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣ କହିଦିଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ନିରୁପମା ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଖାଲି, କାଲି ସଟରଡେ ହେବନି କ୍ଲାସ୍, ରବିବାର ଦିନ ହବ କ୍ଲାସ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଥାଏ 4:30ରୁ 5:30, ପୁଣି ରାତିରେ 8:30ରୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଅଫ୍ ଡେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ 3 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛୁ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକିନା ବାର ବାର ରିପିଟେଡଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନା ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ଭାଇ ତୁମେ 3 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା କାଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ରବିବାର ଦିନ ଭଲସେ କହିବ, ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ିନା ଯାଇନା ବସୁନା, ସେମିତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଯେମିତି ଖୁସ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ସେମିତି ସେୟାର କରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଜିର 3 ଦିନ ଯୋଉ କ୍ଲାସର ଭଲସେ ହୋମୱାର୍କ କରିବ, ଆଉ 8:30 ବେଳକୁ ରବିବାର ଦିନ ପୁରା ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଟାଇମଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇନା ଆମ 9ଟା ବାଜିଗଲା, ମେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲା। ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ପଚାରି ପାରିବ, ଯାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେୟାରିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଆଜି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ 11, 14 ଏମିତି ଯୋଉ ଅଛି ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ 3ଟା। ଆଚ୍ଛା, ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ 18, 15 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 21, ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ବି ମୁଁ ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ସେଦିନ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ ଯୋଉ ଲଗେଇଛୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ଟା ହେଉଛି 14 ଡେ 14ର ନୁହେଁ, ଡେ 21ର ସେଦିନ ଅଛି ଚାପ୍ଟରଟା। ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ସେଦିନ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଇଦିନ ଅଛି, ସେଦିନ ଚାପ୍ଟରଟା ଥିଲା 14 ନମ୍ବରରେ ମୋର ବେହତରିନ ଖବର ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ହଁ, ଖବର ମାନେ ମୋର ପାଖକୁ ଭଲ ଖବରଟା ଆସୁଛି ଆଜି ମୋର ମେସେଜଟା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମେସେଜ ବାଟ ଆମେ ଏଇ ଭଲ ମେସେଜଟା ମାନେ ଶୁଣିଲୁ ସେ ଟାଇମରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ମିଟିଂଟା ହେଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ସେଇ ଖବରଟା ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭଲସେ ଆସିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ବେହତରିନ ଖବର। ଆଉ ଯୋଉ ପଛଟା ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍, ସେଟା ହଉଛି ଡେ 21, ସେଟା ହଉଛି ବେହତରିନ ପରିଣାମ ପାଇଁ ହେଲା। ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଆସପାସ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି କହିବେ କ'ଣ, ମାନେ ଯିଏ ଯଦି ସେ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଧରି ପାରିଲା, କି ଆମକୁ ତ ସେମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯଦି ଆସପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ପଟକିନା ଗାଳି ଦେବେ, ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଭୁଲ କଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବୁଝିପାରିଲି। ତ ହଁ, ଏଇନା କହନ୍ତୁ ନିରୁପମା ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ହଁ, ଆଉ କମ କଥାରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ କହିବାର ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଇଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କେତେଟା ଲେଖା ପଢ? 5ଟା ଲେଖି 10ଟା ଲେଖି? 10ଟା ବହିରେ 5ଟା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କହୁଛି ନା 10ଟା ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମାଇନସ ହବ। ଆମେ 10ଟା କ'ଣ, ଆମେ 30-30ଟା ବି ଲେଖୁ, 40-40ଟା ବି ଲେଖୁ ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଏଇନା ତ କମ କାମ ଅଛି, ଦିନକୁ 30ଟା ଲେଖ, ବାପା ପାଇଁ 30ଟା ଲେଖ, ମା ପାଇଁ 30ଟା। ଆମର ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜର ନା, ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ନଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହବନି, ସେମିତି ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାର୍ଜର। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ତ ପଛ କଥା, ଆମ ଲାଇଫକୁ କିଏ ଆସୁଛି, ଆମେ କାହାର ମାନେ ଇଏରେ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ବାପା ମା ପାଇଁ, ଆମ ଦାଦା ପାଇଁ,
ଆମ ମାନେ 7ଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରେୟାରରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ନା, କି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛ, ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉପରେ ଥାଉ। ଆମ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୁରା ହେଇଥାଏ, ଆମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରା ହବ ଆମେ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରିକିନା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନା, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଲେନି। ମୋର ତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଅଛି ମୋ ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ମୋର, କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଛୁ, ସେ ପିନ୍ଧିଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଚପଲ। ମୁଁ କହିବି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଚପଲ, ତାକୁ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ରାଗିକିନା ଫଟୋଟା ଉଠେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ। ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା। ତ ଏଇନା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚପଲଟା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତା, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ଯେ ବାଉଁଶର ଛତା ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ସବୁବେଳେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କାହିଁକି ଦଉଥିଲେ ବାପା, ବିଜୁଳି ମାରେ, ଆମ ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ତ ଷ୍ଟିଲ ଛତା ପିନ୍ଧି ମାନେ ଲଗେଇଲେ କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଛତା ନୂଆ ନୂଆ ବଢିଆ ବଢିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁ ସବୁବେଳେ, ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପେୟାର କରୁ ନା। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ତ ବଢିଆ ଛତା ନେଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଛତା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନା ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କରିଲି ନା, ମାନେ ମୋ ଆଖିରୁ ମାନେ ମୋର କେବେ କାନ୍ଦ ବାହାରେନି। ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ଦେ ଗାଳି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଇମୋସନାଲି ମାନେ ମୋର ନାହିଁ, ମାନେ ମୋ ନେଚରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଇମୋସନାଲି ହୁଏନି କେବେ। ଆଜି ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ହଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲରୁ ଯୋଉ ହୁଏ ନା, କହନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଆସିଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସିଂ ଆସିଲା କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଆଖିରୁ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଖୁସିର ଲୁହ ଅଟୋମେଟିକ ଝରି ଝରି ଯିବ, ବୁଝିଲେ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ଧରି ପାରିବେ ସେତେ ବେଟର, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବାପା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ ଲାଇଫରେ, ସବୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍। ଆପଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରିଏଲାଇଜ କରିବେ ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କଣ ମାନେ ଡେଡିକେଟ, କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବାପା ମା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ମାନେ କେତେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟିକେ ରିଏଲାଇଜ କରିବେ କେତେ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସପନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରୁଛୁ କଣ, ଆପଣ ସକାଳେ ଟିକେ ଏର୍ଲି ଟିକେ ଉଠନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ଟାଇମରେ 4:30 ରୁ ମାନେ 5:30 ଏଇ ଟାଇମରେ ଉଠନ୍ତୁ। ଉଠିକି ଟିକେ 10-10ଟା ଲେଖେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ 10-10ଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମାନେ ଏବେ ଯେତିକି ଆମେ ଦିନ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ସକାଳେ ଯଦି ଇଏ ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ଯୋଉ ଅମୃତ ବେଳା ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଅମୃତ ବେଳା ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ କରିବା ନା, 10 ଟାଇମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇବା, ବୁଝିଲେ ନା। ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ। କାରଣ ସେ ଟାଇମରେ କୁଲ ଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଟାଇମ ଥିଲା। ମାନେ ଅମୃତ ବେଳା ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ନା, ସେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ। ଆଗେ ସେଗୁଡା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ ଅଛି, ସେ ଟାଇମରେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଥାଏ, ମାନେ ଗୁଡ ସ୍ପିରିଟ, ବୁଝିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଅଧା ଟାଇମ କଣ ମାନେ ଉଲା ମାନେ ଭାଲି ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଯାହାର ବିଜିନେସ୍ ଲାଇଫ ଥାନ୍ତି, ସେ ଟାଇମରେ ଏତେ ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ ଆପଣ 1 or 2 hours ଯଦି ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 20 days ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା। ଅମୃତ ବେଳା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ କୋଉଟାକୁ ଅମୃତ ବେଳା କୁହାଯାଏ? ଅମୃତ ବେଳା ମାନେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାର 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିକିନା କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି, କି କାହା ଘରେ ଡେରିରେ ରୋଷେଇ ଅଛି, ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ 4ଟାରୁ ଉଠିନା ଲେଖିଦେଲି, କି 3ଟାରୁ ଉଠିନା ଲେଖିଦେଲି, 4ଟା ଯାଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିକିନା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତାହେଲେ 4ଟାରୁ 5ଟା 5:30 ଯେ ଶୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି କି ରାତିରେ ଡେରି ହଉଛି। ସେମିତି ଉଠିକି ଶୋଇଲେ ବୋଉ ଗୋଟେଇକି ବାଡେଇବ। ତୁମେ ତ ତୁମେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠ। ଯଦି ତୁମକୁ ବାଡେଇବେ ତ ତୁମେ ଲେଖିକିନା କାମ କର, ତାପରେ ଶୋଇଯିବ 10ଟା ବେଳେ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବ। ତୁମେ ଶୁଣ, ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଯେ 9ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ ସାରିବି। 9ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ ସାରିଲେ ମୁଁ ଶୋଇଲି 9:30 10ଟା ଭିତରେ, ମୋର ଲେଖିଦେଲି ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଗଲା, ମ୍ୟାଜିକ ଷ୍ଟୋନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲି। କାଲି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ମ୍ୟାଜିକ ଷ୍ଟୋନ ଧରିକିନା ନିଜ ଡ୍ରିମକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି କରିବି, ଆଉ ସତରେ ସବୁ କରିଲି, ଆଉ ଉଠିଲି ବି ଜଲ୍ଦି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି।
हाँ थैंक यू नानी आज मु ए जो रिलेशनशिप क्लास रु जानी पारली मो पाखे पेशेंस कोठु आसला जो तू जानी जोते बेले तोर ब्रेकडाउन थिला मु थिली मु को कंडीशन रे थिली सेठी किंतु अलगा सिचुएशन बेलको मु अलगा थाए किंतु थैंक यू तते मते मैजिक बुक रे आनी छु मु जानी पारली मोर पेशेंस कोठु आसला मु केमती से मैटर टाको सॉल्व करली मु जान पारली माने मु बुझी पारलेनी तो जो ब्रेकडाउन समय हॉस्पिटल हाँ। एडमिट हेतु मो फैमिली रो सिचुएशन हाँ हाँ तू भी हाँ जानी पेशेंस हाँ सेटा मु अनु को भी कहली अनु हाँ अनु भी जानी छी अलगा समय रे मु करि परिबिनी मु एठी अछि ना गुटे आडू संभाळबी ना अलगा आडू संभाळबी ए भले कहि थांती किंतु मु कहली ना मते जिबा को दियो बस सेतिकी मते खाली टाइम दियो मु जाई सारे तापर कथा बार्ता मु एइटा कहि कि ना पेशेंस रहिले आज बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बाहर ने अनु अनु तो मोर पेशेंस देखिची अनु देखिची माने से समय मु बेसी दिन हेई नथला प्रैक्टिस माने हम घरे टिके किछ प्रॉब्लम हेतिला सेठू से टिके जानिला जे कोन पे माने एमती माने मु साइलेंट रहउची शांत रहउची कि माने पेशेंस रखुची पेशेंस एइथे में थिला मु से समय मैजिक बुक ता बहुत प्रैक्टिस करथली किंतु सेही समय रे मु छाडी देथली सेही जो कहउची सिचुएशन समय रे मु 15-20 दिन 10 ब्लेसिंग भी लिखुथली किंतु ता परठु मोर गुटे माने मु सिखिली जिते चैलेंजेस आसे ना हम ताको किछ सिखिबा कथा जहाँ भी है जो मु काहे की कहउची जे 10 ब्लेसिंग काहे ना सेतरा मु भक्त भोगी मते जतरे असुविधाटा बहुत बड़ चैलेंजेस आइतला सही समय मु 10 मातिची फंक्शन रे ये मु लेखु नथली आपण माने मन करंतु बाहागर को जाउचंती कोन से गोटे फंक्शन को जाउचंती आमे से समय मस्ती रे थाउ किंतु 10 ब्लेसिंग भूली जा आमे से समय भूली जाउची भगवान को ता माने आमे लिखुनु किंतु जते बेले हम दरकार पड़छ से दिन भगवान को मने पकु सेमती हुए नहीं आमे एना जब स्टार्ट करूछ भगवान को तो हमको डेली ता परठु ना मु दुनिया उल्टी गलेनी मु मरम्बर खाली से हॉस्पिटल गोटे दिन मु लेखि नथि किंतु मु कहितिली एटा मु अरविंद सर को भी कहते से बहुत खुशी हेतिले कहले नाही देखो से समय तो मु मजबूरी ना मु तो पर्सनल लिखि परिबिनी तो से समय कहले किंतु मु मने तो पकेछि मो भगवान को मोर डेली ब्लेसिंग को कि काली दंडा मोर केमती थिला तो एटा मने रखिता आमे जते बेले 10टा ब्लेसिंग स्टार्ट करूछु जहाँ भी हे जीवो 10टा ब्लेसिंग हमको अमृत बेला रे जोटा कहउचंती जॉइन सर बहुत काम दिए कहीं लक्ष्मीटा मैंने कहूँ बही तो जहाँ लिखाई लक्ष्मी पुराण में कौन अच्छी चंडालुणी जिते बड़े पूजा करुला समस्ते से समय शोई कि घरे सी पूजा करता झुंटी दिया बढ़िया से पूजा करता लक्ष्मी प्रवेश करते ना सेमती आमे जब सका उठिकिना ब्लेसिंग लिखा कृतज्ञता जणेबा आमर भगवान को ताहले हमको ब्लेस किए करेंगे भगवान ही करेंगे से समय माहौल बहुत शांत थाए समस्ते शोई था माने आमे जब हिसाब करबा ना 100% टू 5% लोक अमृत बेला जगती बहुत लोक अच्छा रात सकाल 7टा उठते 8टा बेले उठते किसी कम कर बहुत जन सेमती अच्छा 5% लोक ही अमृत बेला उठती आउाक सब करते लाइफ ही मैजिक हुए है तो चलो कौन कौन आउ किसी जब डाउट अच्छी ताले संजू किए किए अच्छा जॉन सर आप अच्छा कि जदि किछि कार डाउट अछि जॉइन सर भी बुझेबे बुझाई परिबे आ मु भी टिके खाली गोटे ठीक है मैडम मु एक्चुअली गोटे खाली गोटे टिप्स देबी खाली जस्ट टिप्स माने मु खाली गोटे छोट छोट टिप्स देबी बहुत माने वैल्यूएबल टिप्स देबी एमती माने अधा अधा न तो मु आउट जिंस कहबी जते बळे आपण जो सोइबा को जाउचंती तते माने कोन करिवे एग्जैक्टली आज कालिका जिनस कौन घटी बुझे ना काली दिन जाक आप कौन कौन सब भल कम सब कर 10टा पॉइंट लिखे कालिका दिन मन पकेबे बुझे ना कालिका दिन कौन कौन सब भल घटना घटी लिखे तापर आप मैजिक कहीकि शोबे आज काली हाँ माने मन कर आज मन कर मोर 2-3टा मन पड़ला आमे काली रो भी कहि पारिबो परदिन रे भी कहि पारिबो हां आमे पॉजिटिव नै ना सोइबार अछि जनरल काली डाले कोन हठात मन पड़ दियो और नेला को टिके हो परदिन कहले बेटर किंतु खाली दिने दिने थाए आमे जल्दी सुई पड़ भूली जाइताउ मु आरे से दिन बढ़िया खाइबाटा खाइथिली होटल को जाइथिली किंतु ब्लेस करिनी तो आमे कोन कहथले जो आपण कहउछन्ते ना आमे जतरे रिट्रीट रे जाऊ ना आपण विश्वास करिवे ने आमे आसु कि संगे संग खेट भूले जीवो कहिना संगे संग बसु अरे से वेटर को थैंक यू से हमको प्लेट रे खाइबा पैन नेथिले से टेबल को थैंक यू से कलर थैंक यू माने आमे पूरा बसी कि ना से आधा घंटा रे
ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କରିବେନି ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରେ? ଘରେ ଆପଣ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ ହେଲା। ଘର ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଅଛି? ଘରେ ତ ମନେକର ଆପଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗରଟେ ଲାଗିଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗରକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଡ୍ରେସ ସେଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଲାଗିଛି, କିଛି ଯଦି ମିଳୁନି ସେଗୁଡାକୁ କରିବା କଥା। ଏନିଥିଙ୍ଗ ବା ବଲଟାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଫ୍ୟାନକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯାହା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯାହା କହୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ବାପ ଯାଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଇନା ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ନୂଆ ଏଇନା ଶିଖିଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜେଣ୍ଟସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର 5 ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମ ଶରୀର ବି 5 ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମର ବାହାରେ ବି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଚେନକୁ ଯାଉଛୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ ହେଲା। ଏଇନା ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା ଜଳେଇବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା କି ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ପାଚନ କ୍ରିୟା ଟା ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରାନ୍ଧି ପାରୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଯୋଉ ଥାଏ ନା ସେଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ ହଉଛୁ, ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପାଣି ଲାଗୁଛି ପାଣି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଳ ଦେବତା, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବ୍ରଶ କରିପାରିଲି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା ଯାହା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଶିଖେଇବା, ଧନ୍ୟବାଦ ତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପାଣି ହେଲା, ତାପରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନା, ଦେଖିବେ ଏଟା 2ଟା ମାନେ ନାଡି, କଣ କହନ୍ତି ଏଟା କି ନାଡି ଯୋଉ ଥାଏ, ଭୁଲିଗଲେଣି ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାଡି କି 2ଟା ନାଡି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ନାକରୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ, ଯୋଉ ନାକରୁ ଆମର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ନଥାଏ ଆମର 2ଟା ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ନାକଟାରୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ନାକଟାର ସେଇ ପାଦଟାକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ଲେଫ୍ଟରେ ଯଦି ବାହାରୁଛି, ତ ଲେଫ୍ଟ ପାଦଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ ତଳରେ ଧରତୀ ମାଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟଟା ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଗ ଧରତୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଆମେ କେହି ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଧରତୀ ମା, ଆମେ ଯେ ପୃଥିବୀ କି ମାନେ ଆମ ଧରତୀ ମାର ଆମର ମେନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛୁ ଆଜି, ଏ ଚେୟାର ଯୋଉ ମୁଁ ଅଛି ଧରତୀ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ ଆସିଛି ପୃଥିବୀକୁ କି ଧରତୀ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରାହେଲା, ପୁଣି ପାଣି ପାଇଁ କରାହେଲା, ପୁଣି ନିଆଁ ପାଇଁ କରାହେଲା। ଏୟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଗଛକୁ, ବଡ ଗଛ ଯୋଉଟାକି ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଗାର୍ଡେନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ନାହିଁ, ଗାମଲାର ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ବଡ ଗଛକୁ ଧରିକିନା ଆମେ ନା, ଆଗରୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ପୂଜା ହଉଥିଲା ନା, ବର ଗଛ, ପିପଳି ଗଛ ସବୁ ପୂଜା ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଆ, ଆମେ ସେ ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ନା ଧରିବା, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ କହିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏୟାର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇପାରୁଛି, ଆମର ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ତୁମେ ନେଇଯାଉଥିବାରୁ। ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କେହି ନା କେହି, ମତେ ସିନା ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ତ ଦରକାର ନା, ସେଟା କଣ କହନ୍ତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଗଛକୁ ଦରକାର, ତ ଆମେ ସେଟା ଦେଇ ଦଉଛୁ। ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଆମ ଦେହରେ ବି ଅଛି, ଘରେ ବି ଅଛି, ତ ସ୍ପେସକୁ ବି ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯୋଉ ଯାଉଛୁ, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସ୍ପେସକୁ मैं खुले दिल और ग्रहण से ना आम एटा कहू एमती है तो सेटा बाहर कर। यही 5टा तत्व को आम डेली प्रणाम करवा देखा लाइफ रे ना ऑटोमेटिक माने जो स्वयं सर कहले गुरु बापा माँ 3टा हो गला तापर हो गला 5 एलिमेंट्स एटा ऑलरेडी आम ओराली करि परिबा करिकिना तापर मिरर वर्क मु डेली करोची जो 10टा माने हम सकाळ क्लास से आम एडवांस पछे करबा एटा हम लाइफ रे आम कर देला ना हमको केही माने ये करि परिबेनी। ठीक अछि तो चलंतु आज का क्लास काली ऑफ अछि भल से समस्त प्रैक्टिस करिवो। हां आ समस्त निसको थैंक यू आज रा क्लास पई आज मु जहा सिखिबी एथे बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को भगवान खुशी जमती मु खुशी रे अछि मो घरे जमती समृद्धि बढ़ुची सम्मान बढ़ुची लक्ष्मी माँ का कृपा अच्छी सेमती समस्त घरे लक्ष्मी माँ का कृपा रो समस्त स्वास्थ्यवान रहतु समस्त घरे खुशी प्रेम सम्मान समस्त रहतु यही ब्लेसिंग दियतु भगवान यही ब्लेसिंग दियतु समस्त को प्रणाम आओ आपन भितर जो परमात्मा अच्छा भी प्रणाम। थैंक यू तो लास्ट आम गोटे मैजिक डस्ट टाइप करदे एटा सब रेगुलर माने जो सरुची समस्त ब्लेसिंग दवा जे समस्त खुशी रहंतु बहुत खुशी रहंतु। मैम एक क्वेश्चन खाली जो अपन धरती रो कहले धरती मांकर माने जो नाकबटा हम निश्वासटा नौचे सेही पादटा आग पके नौचे सेटा मु आपको करेबी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी ऊपर भी मैनिफेस्टेशन करा जाए हैला आगो किंतु मैजिक बैक सिखन बहुत माने बहुत पावरफुल टेक्निक सेटा हैला। चलो हां कौन तो जन सर अपन ब्लेसिंग दे दियंतो।
हाँ ब्लेसिंग समस्त ब्लेसिंग हाथ एमती ब्लेसिंग हाँ हाथ समस्त एमती करो जॉइंट सर दउछंती हाँ बस ठीक ठीक हाँ समस्त दियंतु माने या समस्त सर्कुलेट हबो सेटा आपन पाखु ही से ब्लेसिंग देबो आपन जहा कहबे से जिंस आपन पाखु ही आसीबो सब पॉजिटिव जिंस है कोन समस्त जे जारो थैंक यू समस्त ना धरे धरे कह निरुपमा मैम तानिया अनुपमा मिता जयंत सर संगीता मैडम शुभश्री रेणुबाला पद्मिनी तापरे आउ किए निरुपमा मैडम जयंत सर तापरे अनुपमा हे गला सेतिकी अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू